sendong yin wisra wakata me tidle pam taba na sonsne taba wa fangil kapi simi arbrare ya woto ladmanda contre nyam fangil kapi simbe Burkina wimvisa na sanong yin wisra ne ton buda gwama more donc arena sotizabra tidle pam taba nantore un kempore indique wisra buto tore tasi fangil kapi bangete ezap kanga tara sene et son hodon tasa wara san kama na pam mnugo gwabra tindemati jeune premier bam bekane tinanton son etaba jeune premier ni wongo il pousse yamba ya san sawara barkar pousse attractive get pa fangil kapi ne zibiti nana taban wersing wisra runda arba ne manta Ibrahim Janda bam wen songa met pam tab zabra ya ni wongo voilà non pour un barkar pousse jet ba fa ti asno ne ton tidle pam c'est quand le voisin ka tidna son etaba Nemeti zabra pam sene de sohadon ne da yimti nan ton sonsé la sonskanga na yesen kene bul la lobri ya sene Burkina Faso ka senget bul la lobri yelle to damba bam ya sebgun kasanga monsieur Lucien Yamoyogo ni wongo ibarka nande ngum pusa wannan barka e fon ko ton dunna dara ti yam sertondo na sohonen tondo bulla wayango le pousse da trité be jadba faajili journaliste na ma nen tun ba faajili e fon ko ton dunna wa sore ti ton nan pame ngom bulla yelle donc barka ral bangeti sending tele machine da mo na wilgam bati bangé te sene senkene rundat sonsra na sonsa ne nyamba tinemanti weekend à son loré kaya coupe de la fraternité tenwame atete nyorom taba sene ton nyorom taba donc to brera la sene coupe ti ne baton na le gomane yamba senkene et son ligue régionale de football son compte centre nord bene na tienganto gomane yamba senkene bulla lobri yelle ti ari la lat son pambula to dam to bekane watsan yibe nangoma ne yam senkene championnat wa yelti nemeti runda senkene nord piste la yibe saba tenwame na liben torombasa ne yam senkene Burkina Faso sentir Maroc journée FIFA waps tanzo bal Maroc bendrad nangoma ne yam brenda donc ya arrêté pam tabrunda la sendengte doit qu'être son rapport à na liben machine d'amour à la librairie on va ton un 15 c'est son rapport Wamsunda wilga ya tibanti kaya bangi bati 5 ne kaya kamba gilfana tongo nyorom taba ya top mana sene sombonti abrer la sene coupe to bonienda ti coupe de la fraternité ya sinaton ti kaya kamba tongo nyorom taba senterangi taba santonore gilfa gilkepi tonre nyorom taba ya renanso ti hane nedninga se ya supporter damba tor saba mbe santonor bendra ya kaya bamnan tore nanderal coupe kanga ti han equipe hina angel taba la ti banti hinding ti renda mane ya ti banti sene yumi sagra taba zimbe ne senke nembul lobri leben kene wari haya nzekan pahne vovinam vietvo fa gil capiton zina bene renda laison pam geton ati na ya almosa antore na consulti senkene bala ton signe la yati banti ani ibura la hane tum kanga tum yarati tia sibla ra tori lab ko mondike nan tum da awutoto yati tembati e bangi tia na ora yibi sabla woto ne nin kanga sumbonda sabata amatagi se ya amado comparer to bon kwai ta amatagi nan tore nderla se ne coupe kanga ti neba nantore nge taba ti erena ya sombo san libna ti yamra ti banti kaya me se ne zulu isa senke ne yokolra ilia wakat ninga ya to ila men tapu ya to ya rena soto blerla se ne coupe kanga senanto ti kaya kamba to yorom taba antore te bi la mete
yamsa benetaba yamsa ya wusro benetaba to me tum katex ya sombo ya renda so te man tunda a wototo ya renda tidnan chengen tera William bate tunda hasida ayi bella vense la bangeti balla yenda yine zabre rateti sibra rar zabre la tonya la yesne stade municipal sembe kayawa bangeti sene équipe ni nte taba ya sene équipe ni ngapsum bonti zam hotel la ne Nongdo FC ya bamba nte taba balla sowa sawa yi zalam gafare yi yemri danka ya sene tiru biwa rateti penalty rambazing maha la Nongdo FC nanton rento ndika sene kumbonga erkenga tompam sene tumda menga un kilre ne ngis la kilre ne Béranger Zambelongo. Sibre zoin ki wala sampila yiba dali balla non lam ye sababu to nan tigim taba kaya stade municipal lonwa équipe ni ngam bonti hotel zam sning mayo 15 ntonte Nongdo FC bamson ning mayo midu to nanin pelga la balla sen singa bala pipi min tawa bi petrolon kiye labson wan to yik ayi bin soba Nongdo FC ram ni mayuka la hotel zam dam me bam me petrolon basi etibam nan do kabifa ya san wan to tiro bi mo sa la Nongdo FC ramba ana wuli vena taketi coupe kanga ayabam mandikade la to umda son wan to sa to ne a Emerizis Galbani abam sin ya Nongdo FC capitaine na azen kada ko hebu to wuli de sunori attends bama suno le bama ndika deuxième édition Coupe de la fraternité, la Amda Coupe. Donc, il faut avoir une barque pour organiser la même barque. Ça ne tourne d'abord yorba, bam willigamenti bam suria no ne tourne da son tombo tourne la beaucoup ni sant na leben le wa bam nan kel nyara me kaya me la sin ya ban yor pour dra bam patolo mon te nam pous ça ya ne yam yakara boton le te bum son son te vim nan tara pam panga kaya ben le bati zulu sanaba be wala yon ko le kala majingi beaucoup le wede ya kaya mera équipe sayi bati muniga me ti balla pour ya mabidu ya sambidu muniga war han side ya war kasanga ti ne ba fagili suri no ti tondam bilkane antros neba ti spora yi sababu nakiti neba zemestaba pore sababu nankiti zinentara yinoro tonne population déplacée wa yami mimti ton kaya komina rasma déplacé damba wo me vui mailia tour la balla wankitame ti déplacé damba ne tenga pondamba zemestaba nora yembre sura yembre ankidemde ti tenga na keng tawre amado compaul sin ya ne ning son vigile tumda a wiligam tibam suria no woni tumda son tombo tonda la yumdam son watte bam na mam ti lejon fangili ke pekin sabtoro lim kanga pokon il ne ba men yi zabra evening on vraiment ton matin pour ne ba sai ton suria no donc on a gam te venir discipline de mise pas on tient pas na wa biton ci habam de ko ta woni wona ko to ci région gil fante wa to bul sa ko ngosi to wa participer ton compétition terati nanti ati Nongdo FC to randi kumbonga bam pameli to spécial tabo mayo balse yibu le bam pa nen to fewa hotel zamdam bam pa man to spistabo la mayo le bam pa ne balse yibu la tumda santumbe ne boton la zeng sam pa balla petang zinde ben le le bam pa ne rembu to toli isana sanan kamsun koyamba ya ti bang bati sibirare sidi gehira bene yarin na so ti de kellampa na sonsme 5 ne balla wenge ti ne man ti san libro nangume ya ti bang ti ronda yumda payi na kon hana sintoyi taba région du centre nord ne kaya dal na wilgamba ti bange ti net ninga sembe ligue régionale la tarate kin getaba la yel centre nord bene wa et koloblame tobna kamse ne balla yi toto yumda pora andi kon kondo titipama Ousmane Zamtako yasida rona yumda nyambanga nanda rona yumda asidi to bilone ton bala nyambanga ti yumda singra ton président de ligue Elarji Bargo basa ton la loi pour la nyambanga ti ton président yi ton wakal fan président absolument de fédération men abzinde ligue wa abzinde ton football taw halen kawse monsieur Ouedraogo François bamelo rame bastondo
donc yum dananda asidi payina na nitoni la fat pour dans une barka bala waya mayela ton sanmatenka ton équipe mbaya yaka tara équipe de 2e division tara équipe de 3e division libin tara équipe mode ndatin libin wa 3e division ni ya ton sanango mo sanmaten et san libin zeka un tabam et une équipe la même bébé mode libin ndatin wa 2e division ya sita na mentenga ba mebe sokol zuku ndatin équipe donc ton liga centre nord donc ton province ramata ba gil fawo abna kendra ton yiram ton na kendra soma abrika na kendre na monte de kanaka bide ton mi balla aliban wazin ya wotulanda lamon ayi soma la ayi soma ya ton sanandik makre ni yu misin lowa bala bangam tili bilfu te ton sanatinga football club bilfu aran signé 3e division lam nem ti ronwa wanta journée la monta nous ti ton nga presque ton bitawri la ya woto o yana wa man bilfu te tarre la bana linda bala wa nan to mbasa équipe pile yibe pon ton bi musique donc ton basse 5e donc il passe guidé donc on dit mais te yonda nan de pensinga ton nangi sa ya bon man ti ton patron remonta ya bon power ton lo bon la to man bon la to ngise la limon ko so de sa bi se gilfan et de ko so kai ko mo gilfan to bi kan ngise bana man bumninga te de équipe au première division bala banga meti kaya sanda gom kaya mimti kay ya bal ten et ton première division halan kawsi ton kasam dam ton hal première division kawsi ha donc ton wa benzininga et mimti pas désigné la woto balle woto et nan le bon wa na libran wa meti ne meti rapama se ne ninga singi tabala yel centre nord bene monsieur Ousmane Zamtako la sonda compte ko ne balla singi toto ronda yum se ne centre nord bene wa dal ya wapsum bilga wilga menti bamena ngisame un ton mansman se libran wa basa mikti ronda to bilfun zindi ti balla nepsum bi balla pour insida nangat panga man kalam watsandi ko ligue régionale sandi ko netninga sinda be balla torbe net bonta alaji bararan nemanti bamfa la nepsunda tit 15 menga netning me sen le 25 menga ti runda wendeba ya wa François to bon bamta François l'homme de coup François Ouedraout to bon bamta François di bamfa ya nepsin zin balla pour citer la wen reroblame ril wa mi kamanti référence wa kinwa wa terrain kitamti yela teme et sana andik gilgili Ibrahim Dianda de sana kamso to ne yam ston yelam ti boisen kedne balla tion centre nord bene. Bon, en parlant de Ngombala et Nangoma initiative ninga monsieur Comporé Tigiliga ya mbona sorti coupe de la fraternité ati wakati ninga tomieta coupe na mati wa orin ya nerfa watan mana bal coupe marakana bi grand poto top ton ama wante mena sa kele ba watati ya bulla blabada wala mata ita competition de kalete bivo vinam fitfidao la nyiso wanta miti jeunesse abezanga yamimti haiti damla bulton ba atala neba ntala wa yum son no nkienti yida balla metala neb me yum son hanti yida yam hanji wa sport de combat ma nyili le awa ko bono hantira zem same etimanti dik initiative ninga kalo tabutoa très lamne hamanke kay jeunesse pora kay population pora zem ko ba pora puis nous enfin
nyamba to ya nke jeune na mapora ni nimbi de porte puis kwa ba porte puis no fa ka man je manda amba ton de balle alobu da bulle amba lo bulle ton da dam ton da karati wala manda sport de combat la donc la zita nya ba ya songo atika mi na yel kera na taba le tivien wate woto na le pando na le je bon le pa to le bomba donc ya ni na mda ton pierre tu vois kat ninga ya soma te train organise compétition bonze la na mi train lik discipline na mana na taba ne fa train pa manera aya bum ya soma sinon to ya balle mbeka ne mi mbe pandong ballo ba mizinti ya kapaka be wala gum la wantari le na mana wana donc la yin to ondika na taba siti arata moyen ala organisation me ya soma la wakati ninga nina minta la moyen wa me la ya nyaba nkabe donc ti datom pirable at filiba la keton kitito changa tore ntati président de la ligue régionale de Kaya Mehengoma ya na yiren la ramta ya mimti ba équipe la mambe be bon MTMT ni ndare bobo mera kon million club ramba équipe la misambe première division la tiamba mana la divinity neba wodo ka capital neba bekandare nyab ninga kilin saka tare nyab kange no yama wati be ya équipe ya yamanje ba asek be kudura zanga tenda asek wala yama lebe de dugule bon fa tenka manga nata manje ice couper la han ice couper tenga handuru na no yamanje kuli teng zone na fa putain la fa neba handa man tel to ya tilet yam tel ka ya za ne za linga ya tile ha region pourquoi ya tile bali na ka développement ta capital la tilet mano to donc ton période la mais ko 20 wat pour ayi wotoni. D'accord, il kabe raton kon sauti la nemanti sans qu'il n'a pas bien monsieur le SG nemanti sans nange scoop la fraternité wa hanzin kayawa yati 15 bulla lobr bene ya ndatu lecture ndunda bulla lobr si taranyang rende bedubi nyam gesoro e bar kusugo senzema hium pisi la tambrana la ligue régionale du centre bala mbe woroke province ramoa ne région ramoa ne brabe ben ton boule le brata organisé donc depuis qu'on créé ligue premier président y monsieur Bougouma Dominique fédération y a créé il y a 1998 un pisi le tambrana mais depuis là mahawa yamyamati Burkina zanga fa ya district nama ne ligue nam ni ton créé c'est-à-dire boula katari wumye ni kieme tondame ya auto ale katara mi para mi ya roye équipe féminine d'ambeme donc ya sport yimbi sigre tixir ne ba fa jeli aha la rune wa équipe nama tonton championnat wa li no yumbite covid kita muteri wa ba fi katon mane la yumbite wa club rama ta club ram pini les aka wa participer championnat wa nyam tan le yetu dernier ma ton coupe CEDEAO ya équipe ram piso pour la na bala la équipe ram piso pour la na ha rien que jouer dans ma bam ko bi le pisi le yib ton ka gom supporter dans ma rune wa bulle pa ma pangusgo yam sange hingi sekre faaji la balla hin yi hatoro ti course pour les ya bulle wa taban soba d'accord edna qu'il un kenga totine mante et de pa mayam zabra ti nangum sin kedne bulla yelle ti ne mante Burkina Faso ka wayam sin dabilga ronda sin kedne CEDEAO wa anniversaire aroma rampis gafare roma yum pinas la ayuba ronda ne mante wo dokane ande sene bulla zingi ne mante sin kedne Mali gafare sin kedne Nigeria Mali nambene zinda kane temsa tamen da serdan zindi la Côte d'Ivoire la serdan zinda mais la ya wa bam patron waye ne mante etsana ke lan pabene na William na ngomne yam sinkene bulla logri la Burkina Faso kane pipi ringa le bron willigiton bulla sinkene c'était ya Tigre sinzin kane wa a fagilem han gilon kontondo atumda ayi wanto ibar kusugo ya sida
boan kolga CEDEAO neba kolga président Williga ni ya depuis le 3 mai wa tibam data rana bam 46e anniversaire te tonton boule te kiti ton male devi wa chenge te accordé ton 7 millions te ton de nsonge te ton yete woto ya sida CEDEAO ya te pile yobe là ton invité la te ha gila ton liba depuis le 3 mai li ton envoyé correspondant ram sin fa na yito to ton serlo menga absa nanwa liba te ranawa ton nan to le 29 et le 30 mais le dès le 28 ton nan singame ndé samni ni fa wata la zubuka coronavirus kitame te huzu katon waye la hanwa me abwane équipe ma ya wamya mngomna te hata ba hanwa ya équipe ram pia Niger wane équipe mu bene nasi male yemre équipe pia donc ton Burkina Kenwa équipe nationale là ton présenté la équipe nous étalon donc la nous souka équipe féminine zine par équipe zine mais donc ton informa district rama ligue rama fa dès le 17 coupe la ton William ten nan pakala rana on connaît ba fa club ni na fa handat na watan ba watan puisque ton hami était équipe nationale là-bas là nembena équipe où la canton warana wala alors que ne ba non nje ha bulle la donc te ton pas kon ne ba fa gilli antara moyen na wa mal inscription ba wa mane donc ciel gata la autourner tawabi te ton te coupe rien. D'accord. Il y jeune premier c'est un gate tourne dans mi mente c'est dia ou tigra tuma yi kateka mi mente mengzin da se ne tuma ta kenni tu kenni wi sara la san ngombul yelle ronda wat ne mente ya Burkina andik se ne tumda ton yela mente Burkina club yam menifige sara runda Burkina équipe runda wa exception américain wa tem sataba ton mane ton lobula Burkina yuringa bon hayane bulla lobrani bon yob mi la bala bisi mi ya maruko bala ama saruko bala mi yida yilenton bang azwa ma saruko ya tuto ya to la tunu sanzini ingis wala bulla sin ya tuto Burkina Faso kawa et il a mis yawa bamson toto balla tigi de sama kursa tigi de sama la banga tiruno lumna nzeme yuma wansan lore bulla sun tigi de sama ni ngawa yita kwama wuli ga meti tiruno lumna le ba mentro yikin kiela me la banga ti ya bullu me la yam tren yan hen lobdo bulla man yi wisare te watu ben nangi amele na amani wisare ba ti la ti yan tun kenda donc William ti on wa nangi ba wo on tonga ba wo yan fa na amana yi wisare ya bulluwa bon la ni mam ni virgule point zeme yum pila wan teka bulla sile toto Burkina Faso mpatu bang temsa taba wala mson to sayi la mam ti dam ti Burkina Faso menga azuen to kinga coupe du monde am sinkere bulla lobro en pale ticket tira yunda taki to so minti ejirambe wa apti wa konto no fene mbase hal menga to wanzini klama songo coupe d'Afrique menga bon fini la nga gomna apti no to guligamba ti sidi Burkina bon donc tina bien bulla yinenge benwa ketu yeti yala fa gichape comme ça mais zulu qui est en 80 kabebe ne lamte to bulla yinenge mbe tora abwisa kame absi tuma me baltuna anka wikemenga ne rabo la yam l'euro ya pas une pamta yi somay le lamte de Burkina Faso bulla anje bezin to bana se talata king toto on wat be bala na yi soma
D'accord. Donc, parmi la Ibrahim Diada. Je ne peux pas me gomninga wa sida. Ni bula mobiliser never tala never wata usura ndi ama ndikso la auto whatsapp nki amnemti rompa na mano ya so ya no reserve bon ho wakani mi haba na habe nu sienge era wanta gamba nemdi tane pisi ne pista pa wodon bang ta ba zagali ka hiye ko mitam mana hon tela flura aya bum mbona sobti arika da neba wele le songo neba mete bi de bangre bale yambo na sobti ya bang tumne ala kali kitan tara pang wala ndiga wala ndopote ya bang la silem tumne voilà donc a songo da me ya bona sobti autorité dam tia ne me hen ka sonson fa ka tumwe donc a ton dam tia bumi o soma les zininga mam suna ambanoma ya mona sobti haute compétition parce que yam mimti sport ba bu de mode sport de loisir manam tum sunno am do manne la akala mona sobti haute compétition na ile neb mimbe ta niveau ninga te ba Amerika yin so ba ntwen zayam Burkina Top Kora kengan terrain défendre la voie nteti ya ila eje na gomtia équipe nationale étalon la zikanga la ndarinje est-ce que nous am sokola am so eje est-ce que nous ne am tayem di bulla ya tout ne don twen yeta mi bul ton soma te nyime ndi wa balla pour mi widi wa pour bi yela taba pour ale ton ya kira ton me hin sera sa rapport tay champion d'Afrique tay bonta yura wen galangale keten gilir ka ne gili yala ne keten keda si meta bon wati ate ala furso est-ce que aya nous faut me han to bulle de faut me champion faut to yi ni tire faut to na fa pour considérer inam da tambang e bar kusko ya gwazugo runno wa yam sanje équipe nama suntono ma alaji burem club arada zuwa da menga 1 million 500 signature pour hanna signer zuwa kiri da 1 million tele Europe kiwu ni zuwa da mafa a Europe le kiwu nyam san le jehe sankwi me himbe kawa club na musu arc-en-ciel club na musu gunu no wa pour handa zuwa de la fille ligri san katel ligri katen pam zuwa pina reya waton ndik yure waton ngagne sarungom tumam tuwa zagla lunno kalibere naye parce que ni sable Afrique ni sable tenkeno ya Burkina yebala ndi Coupe d'Afrique 2007 donc loi ya arabra mabala ngal Coupe d'Afrique Burkina bala ya ni sable tenga hanton di Coupe d'Afrique donc lunno bulle lebga ligdi alebga wa kursa alebga wa balla pour ça en moyen faut que pam joueur songe ya joueur coincé la ton sélection da yitin tonre ton di ka coupe du Maroc ton ti marocain am di coupe wa kay Dakar Algérie en tout cas ba yu mbetin ton kenga tipawa tournoi international d'Abidjan là ya équipe ni na handi ka coupe du monde na yi tonno quart de finale voilà donc ton kabe compétition nanjini africaine te invite tondo te minira ka song tondo te ton kenne équipe te toye ton me ka kenne lebe mu gzale barka pam premier prix wa nan lebe wa nan prix donc dunno petanka lebe bulle tombe lebe ligdi fo hankatel ligdi fo kalete man bafi. D'accord. Et là, tu as un bouillie de kala biluf pour mbala. Tu as un bol tondo te sanda tame qui a goma pora sauce papora. Le kala biluf pour mbala. Tu as un pam tondo. Puis si la nous piste la yobe zalm lanas 25 36 04 04. Tu sanda qui a un sauce rapport te beignou sur rapport jeune premier. Bon, AGMB canon ouais. Edna kila mpirame nguliti wala pitanka wakati mbebe bani wakati kama ngakiti tala Zuluezi ala tala Zuluezi ni ngabala ajanda goma gom katikele wa mzugi ti yiboko yilso banda mo yikad mo dani ngamenga baba minda ti yimbaba rompana mo bala ntali wakeza ke sa sorti ndo babulle me ade se dibate
donc dire que l'embête so ko bamba yel kanga ya mwela da yela wala bala ton mi yeme ton mi yile ning to zidiga 2h du matin ticket ta lobre so na bella hambi mbati limiera ham ya lobre ba bulle ke ta lobre yel kanga ya mi mara yela wala wato bon rati yela meti discipline da mafa abeme ne ben beti ba ka bulluwa yam sanje course ne ben tun yik zabro to male 50-60 km le bon wa ya ni mo am zakon la bulle zingi généralement il y a certains dans mon terrain wa kazan zakai para to men walike batu ma biya te gefu baba be halka donc ma wa yam sey yiti bulle tombo te tontu wa kini ki yam bulle jin ton me katar moyen nan de famille am parce que ton mimi ti ya bulle to tomble yam kenga kali ya ton bulle ya he la 5 que l'on bene est fédération autonome tar si tiki signac ti a wa terrain ti bulle de bato un temps de mbi c'est ton taba et talon bon nous ton be igno so point parce que chini ratten me bulo duro mon hotondo la nanken profite ne am micro on pousse comité national olympique monsieur Amwewo te ton siège ton tara siège te be stade du 4 août donc il y a sous on entondo quel la boulot droma tonzo ma la plan ma dépose à siaba devi la ma fama ala me ton gu do ministère na ko sorbala te ada ya rar ko nga le ton nan singa te na menga zo nya ka zinya non d'être après ben ya peut-être ne fédération dans mi kamti yu hundo gomon me wazino am ti fédération me hamane ya ti fédération ya bulton ba fa la avantaro donc net fa be zini la gama wa wuzo halti ton da tan mteda fédération africaine mo menga burkina yura wantlera beti est-ce non noton ilamti yel bam fa be de poré ne ba ton bulton ba fa ton ton dam le beti ah bon ma ha wa tara neba ho mtaba be ton toti ha ti cenga ti defan bulla defan ran defan na me la la ti defan on ko me se ba limiti za ba ha za ba de wa kan ninga ko dum godum bebe ni ti ken data et depuis be ha piti za ba de na re data su yo bon ya sida yum san lowe manda ni na han lowa wa election atalla go mbusugo parce que c'est ba verse gzi ne kien ruya yam yurna ya sawadgo adama musa ti sebre jugul haboto ti yam postule zini na wa ya sawadgo musa yura to wakazine donc yi gwa musgo ti candidature coincée puisque ton ma la liste unique donc il y avait 2 listes donc liste yemra annulé la yena à cause de erreur d'ama donc liwa kayib sunoye lenen defa élection ziname élection rare yi wina no la wina no a wiwa handa no handa yi wiwa that it is point ya candidate bat bam na mi candidat wa bam yiteme mbate hin kele bewa no wanama bam nande bu nyasi mfigle ko bureau wa la kazema he abka pame donc rimo ketame ti problème ti confédération africaine de sport bouli information la bam carré information sida ikiteba suspend na Burkina parce que vote hamana yizambo parce que ne biyike ngidibna oda ntieng Bénin ntia puisque président de la confédération des sports bouli Bénin Cotonou to yel busgo hampa boto te biete suspend na tondo là tonda ketin yiteme Sénégal a organisé coupe ton kename Maroc a organisé Algérie il y a une coupe d'Afrique Libye là c'est ton président ton Burkina ton wane équipe waton la ton président ya karatna yabe ton yeto to mahawa kale ya bulle gwama le problème moto équipe han ton waton ya la président le ton karatna ya yellow
to wa yel suk-suka tɩ tõndo ne neb nina sẽn présente neb tõnd n ka paama tɩ rɩla tõnd d yiiba zems taaba tɩ équipe nationale la tõnd sã n na n yãke bɩ tõnd sĩnd naag taaba n yãk équipe nationale la tõnd ne tɩ aye fédération a reconnu la bõndo ministère a reconnu la élection a validé lame tõnd ka le tõe n bol neda t'a wa yãk entraîneur a yiib tɩ b entraîné national la yãk tɩ fédération neb groupe a yiiba seg taaba n tũus wɛd nam nin b nan tɩ tõa donc yel-kõng loogame donc rãna renouvellement wã bureau wã sẽn lebg n na n vigla le yaa liste yiiba yaaha n le wa donc votant rãmbã ra ne pisni la tãabo donc tõnd paama pisnaas la tãabo nebã taaba paama pisnaase donc so-kõngã wã bãmb mengã ruwa pʋga b yikame wa félicité tõndo tɩ yã wã la bõndo kɩtame mengã tɩ tõnd n da yetɩ b suspãnda tõndã b leebe la suspension wã président Idrissou mengã kasbe wã a gʋlsa tõnd lettre le 4 juin n bõs tõndo tɩ yẽ ratame tɩ tõnd président wã organisé tournoi qualificatif zone Afrique pour la Coupe du Monde 2022 donc tõnd gʋls mengã ministrã n gʋsa sore na abrité compétition wã kaye la d gʋsa sõngre na yetɩ to tɩ yɩ donc problème ka le be tõnd n taab ye yaa zems taaba bãmb paasdame en tout cas élection wã yɩ propre rẽg buud ka zĩnd beene yaa zems taaba bũmb sa wa be rũnnã wã yaa bũmb a to kari wã yẽsẽ ye d'accord yel kabe donc tõe yeelame tɩ rũndã fãa gill yaa bɛl la vẽnse fãa gill kẽ ordre wa nasaar dãmb wa d moaga ok d'accord rall d na n tẽega neb nins fãa gill kɛpɩ sẽn dat n kẽ sõsga pʋga tɩ wakat taame neb nins fãa sẽn dat n kẽ wã yel buud ka be tõe n boola tõndo numéro wa bãnga numéro yaa pisi la nu pis tã la yoobe zaalem la naase 25 36 04 04 25 36 04 04 wanti be andunu wa wemvi sa na sen datum bol ton bala sa longa Burkina Faso ka ya tilati yam ning sen yam ning 00226 on passé yolmo san compose numéro A 25 36 04 04 donc isa manotone e pamda tondo ligeyam mesen dat zininga en goma te etneme te panam bas monsieur Yamouro la na chenga bilfu anti pam tawtawne tulum sinkene championnat wa zabra asin yibum ninga tineme tanot pista la yibin saba tenwa sene teram pokateka la zininga balninga sinanti gomne yamba yenda ya stade municipal Issouf Joseph Konombo la tioya yi sene isfa ne léopard un taba léopard mais la smiti bam merasma ya tilet ton pam sene victoire damba han parenda watin yito na yamanti ya bifa lauto le pari anding sui numéro 17 yen torna pak nan to sui bifa rel ya wototo te ken on vous son libre nan wa bala bala acide ye geheti bon ya ti isfa bam mehenda tangda ya na ton tibne ne ti bambe zugi ndatan pam championnat wa lal balkanga bambe rasili kalame ndata ton pama pam kit tar sene tebo nanton ton pam bonda la naya manti léopard bambe henda wane wa ninga yabna pame ti sampari san man yodio ya tilet psych deuxième division la naya manti bala hansidi modern ninga ade isfa bifa la autoné absenken en vous c'est un libre un wa tonga maha renkat kanga tine dambe bangwa ti na wulin kenga ti pamba yam ni zabre izabre ke mame la fi bala ya ela yam be bon tondo la yure bambe bobo di la so ngo ya boto bobo di la suramba ok yam yure
Monsieur Yamuro Victoria Zimborla Yamda Tongo Neton Sinkeni Wisara Yele. About my boy, Sankara Kudo. Allah bomb switch to Mamani Brukna, the gas auto Ramba. Now, I wouldn't pass. D'accord. Bon, même je passe, ça peut pas nous. Rabim Kavi. Rabim Kavi. Paraudo, le son au Pamba, au Pamba. D'accord. Voilà, ton est allé, ton encouragé, le temps. Pour le temps, il y a un critique de la Manamana, ton mérite, on a le mérite, mais ça n'a pas. Ton temps, on a le temps, parti de la façon de sécurité équipée. Voilà, ton vélo, on va parler. Au moins, sur le son d'eau. D'accord. Miami. D'accord. Ibarka soit possible au bout de la soirée à mon compte. Del raya monsieur Yamuro bambe bobo julaso nda bon tondo bambe san ngete ya ti Burkina Faso no ne championnat aya sombo bambe le bon kotamti to damba ton ronges ti el bon enfin sen date manara wapson wilga ton rompa manare sindeng ti de Edouard Nelson deng ti Edouard téléphone wa ti kengentiri kadnan pa ma Antoine Ilbudo Tibamia Isfa Katsamba Balason Sawab konta koese en kazema zabra ya titon tora yilin tokti kinwa ya yi ton kazemza ton tala balanta adversaire kan yilin tok bulu hiti kinwa ma ya yi mahala biyo kai nom kama ka ton nampam sahani mara men la pelkelera na yilin ko bala zining sera don kan yam hange deuxième mi-temps période ton bala ton second ton moderninga ton ta pas ma occasion de son ton sur la bala kaki la un point la ton pam zabra kana samse nandi kayenda de pam tumi gehna yitutu ton tara dam ti ya championnat ha c'est là na ngel bamba ma hawa ton be weekend men zugo na yelenti mara yiba hanketan be ton pam param muso param bamba hana man kiti ton position ni ma ha fa be ne won ma kare ton mi ton na tuma sama na yelenti mara ni wata fa be ton wo param sama son mengte wen son fo dal rilayam nandeng wisre menga na kelampane isufa witra to bon bamta la to ti bam ya leopard karsamba bam me konta kwes ba la son walsao kana itu ne salit ne leopard non kana itu parce que ton ta team ni ngoton na ke ton woto ne motor marché yiban ke la ton mata finale sey ton nan dat maintien la ton gagner équipe sey beton ha yekra donc la nan ni nga moyen ramba na ke to continuer la ne tourna ton bo victoire yiba on pas de maintien barka yes sinkene nor pistan la yibn sabayati leopard ne isfa mana ponyodo yemri ton yilamte bon à part tout le manada ba club ba yemri bala san nangese jeune premier etan nangese watchon wa ton zabra wa san nan kams gili am tan men content sinkene résultat ramba gilbi bon ye tu ko yam résultat ma fa gil chapi bala jiram ti lune rara balsa fa ton leer yende d'accord pendant coupe la ne dembe bango ati tompa ba yam ni zabre ok ouais la fi bala inshallah ya soma ya ile yam be mbon tondo la kel to yam yure ton be sahel mbon yam woto sahel ya dori jibo yam yure ton yure sonde adama ya ziborla yam datan konkoy sinkene ni wisora ton suriya no ni yam halu so aw ton be bon daten ko de tawo eton etalo bella hando mu hala ton daten go sinkene etal
gawar ita da wasan porin na fahimta yelbu ka be bi man ya silmi ga ka ina ti wa katuen kase donc ya silmi tu ya silmi we d'accord gorko mi jota jubo gorko fu ayo lil isfa ne leopard 5 mi yikataba bam sidi yemri rayimo ne koza yikataba amtire rayimo ninga bi fe yibu RCB ne efo yikataba bula waramba tire bam yi zalam ne ba yikaton ti bala kin yuko poyi yamla miti banning ne ba fanda kumuda ndatan denga je rimasa wata na yi wani wato ya asfan yinanga ya ASFB ti bala ba masirata finale kene coupe du faso wadima wata donc ba me yekta brunde zabra me asfan yinanga ne ASFB ba zalam ne me nga nge balla yam sunu me samna ne banninga to bala min ke ga balla yam sunu me samna ne balla mammi absirata nan de ngam ta nu grasi la yon wata dima ba mi majestic ne asek de kudugu la bebe ma na zamana lamti majestic mo ankien le ba neka yiwa ni mo me bi tabla ninga ti asek de kudugu ya ne yi Royal FC ne AS Sunabelle be yibu ne ayemre AS Douane de vitesse ne AS Douane tiede AS Douane mana be yibu ti vitesse man be yemre RCK ne iso bam yi be yemre salitase ne AS Police bam yi be yemre renkati ne dambe bangwa tinna kenti pamba yam ni zabre ayo ya bitibare la fibala ya soma usoro wana manere ya yela yam bembo tondo la yam yure yambe buse yam yure la saure mali diem du faso wala tondo la tike o federation ramba modon til bona entraîneur le toria da Tuan tahu, dan macam itu ada macam mana orang kuda jenis tu tahu sama. Dengan kopi pun yang mesti unity. Ya unity. Ya sih. Kita yang donc ya mana aku wala rulera antiwa balsa fa antiwa. Tu yang antiwa balsa wana ibuta. Balsa we. La balsa we wa ya bipila we la husio. Ya husio. Bipila we. Lele mansirge balsa sitalla panga yekta banka tonti beef king yukapoa interior yekta ba yibala ya aswanya ne ASFB wa par SCB ne efo bam patonti balla king yukapoa dankare tiramti ha lakina kalinde warkiti bi bon on batam pa be ne ya titana je ballinga ton de bilu wa salit e leopard ne isfa amedam to leopard be tengre tiembre na tambor il faut be yingri mbor bon net fa la victoire ay manje tengre équipe sa men balla men ndegal bal ni ngo ñamde dam hay équipe sa na som yi championnat nga sig ñamde dam ta pirate ya sida niveau men ya soma donc yati de lengum pirane ba fa la le ko ne ba mti bala wusu ka sani zaba zinyari bala sani zaba ban foda sani zaba sani zaba bali victoire amanda tenron dat nilia to le victoire ti ati arbitre ti all c'était bon aya gombonze yati de confédération la course publique sportive enfin obman suguri ayari deuxième division to nkanga me le bronwa amandi kwa koza fe buru pipi sigi le bronwa avant même les calés sont mais tous les sigi mais la le wa wat donc ya ne ba bang bala tayari to tromon ton ta balti sa gom kan lam da tam passé on ci ba 24 ne dam be bangu yam ni zabre la fi bala ya soma uso na avere pamor pa na mi ya yela yam bo bembo tondo la yure. Allô? Oui, mi ya yela bembo tondo la yure. Il a fallu que malo borme. D'accord. Na
enkelen leven termpama senkene etalon bal journée FIFA watine mais ti etalon tiwane Maroka ya ti William ti pipi ne Côte d'Ivoire la blingan tone balkanga me ne ba fa gil kapis mi Côte d'Ivoire we Burkina biya yibu ne ayemre yibun saballa la banda serat ti ne ba fa ra gera ti to ya men ti be no bizemsi ne man ti balla ya cité équipe ça yiba fa ton yi la men ti ton zinda me la Maroc ton balla regalo yit somonum ya ti sanange na ya men ti ba occasion ramba fa usra fa yi Maroc pama dal sana un le Williamba ya ti banti senkene bal kanga la toin ti wa kala bilf pour un tonre un liberman wa classement senkene kentemsa la san nange se Burkina Faso sentan bal sayiba fa op konga me ya sida ti ya ne équipe bedbeda par sandi Côte d'Ivoire pas équipe bila san de nange son lo ya ti banti Burkina Faso no Côte d'Ivoire sentan Burkina Faso Côte d'Ivoire un ton Burkina Faso Burkina Faso son ton Côte d'Ivoire Maroc mais les mimeti pas équipe c'est ya bila la sana ngese wa c'est une occasion ramba yi busro Maroc son pas mais là ya ti plateau ramba là ti kebo dal sana ngese ya bamme son wa pam ha ne balla yemre son bon ti coup de pied arrêté ti ya coup franc la pamia nantori na sui ha ne Burkina Faso coup franc la cane et à Sendera c'est un Maroc joueur ta King JS c'est un joueur que quand Rane va faire capis un mi tabé na sa tengen tendon et un loba c'est un Yuka Pora le Maroc Yemre Burkina Faso Zalem donc il s'en engagé Biramba Yiba Sendari lo Côte d'Ivoire mais Bemeyi coup franc ramba la Burkina re Biramba Yiba absent ton Maroc mais le bien il y a coup franc l'absence bifa ril eton yilamti sinkene na sadam son bon ti coup de pied arrêté ti coup franc mbazingé Burkina Faso ril labman ngebe ne ti hankaren ya tumde bon kabene bali hanen mami kabene bali la beno way gesi balsa yibu ti balli wo balan kiti ton pam kongra waya coup de pied arrêté ya kufra la moi lile en lebe on gesi zikanga no kinla na yi won wanto te ton engesi na ituto bon la elkelen pian bati ya sida ya yele yibla rata yamba tamti ab qualifier bati équipe sal meyi kombi équipe tu yamti wala nyon soma tu yamti wala kambu maluma na kongri en kerne Côte d'Ivoire balla tibala technique en one tek bi ala khasaram tekay kelen ba kaba bat ma tibala yam yilam tiamba tam tek yam rat nan tek ban te fo lat nan te mo akbala kabiti fo kone wa kuda en wata pusuka en fiyo yindi la le bo to kumle to ninga nan ko yi fo singina so ba ni bala am ban kumle na ton vacation wa sympa wa ba hanka wa azame lille ntidam ti ya woto ne d'accord pa couper la ne tambe bango ati nanti pamba ni zabre la fibala Zakremba ya soma uso ba wala tangurfa amina yambi yembu ntondo tani be bobo jila so to te mabama tini yam yuri Drago Mohamed Drago Mohamed ya zibo le am daton gomne ton sinke ni wi sawra c'est ni am takatiya la tani Burkina bala wayni ala tani bala somala bala me defo ta ton bi bala mko ala tani yam ta d'accord ne ta san wa CEO to ne l'unité wa raton loura non mani gom kan zuga moto to bala yati banti tum kenga kete don mimti bal ni wata amical kalibe éliminatoire de Nigeria Algérie donc yamam dayela hayni mami ket mam parati équipe kentore la mam pat kon yado l'équipe kangay voilà donc mam tendam ti il ne tor kan ton to indi kalame man ran tikri équipe am pa en forme kama
prépare kana prépare wate tile ti am jeni nyagabo foro nan bo mondial kende bale ya tout to menga ka pré ya musuko couvre enquête couvre na ma ka tensu couvre ya auto voilà donc de ngadal équipe ngadal couvre wende voilà donc am tedi zikanga yel gusura on so mama na be sana ko muzoti wakata monsieur Yamuro yam sana ngese bal ni mente pa ni mente ken balla me egeta be ne ken balla zi wa yam ngese Burkina Faso rahmat ton wasin toto yam ta sa zi kan ya wana bon yala ya usgo pipi kama katon ntabe ya wala sertabi hambe libam wata rahman wana tebam na tabin ton yikinti ton compétition kéré fumbe club ramwa kapam classement ram wakat faaye l'absent wakay biya champion ramma donc learning yame ti kuda hambe ti ton yengati kuda adbam experience de songra kama usgo parce que kama usgo ya afrique le tonda ya arabe matenge ton mimi me bam me championnat ya ligue de hambe be no kali yam hanje Congo rama je Nigeria balla ya soma donc dilla entraîneur menga lebe gon wa porin nge jeune dama ba Burkina Kayen menga équipe nam beme ntar joueur nam ya soma joueur ko sanya zabo parce que buma fa ya moyen sanya zabo sanya somre ton na ya mutu balla ken tawre d'accord là sankene ya bama bala ya to dilla entraîneur minga yame tiri la lebe gon wa porin lebe gon singe onruge ya nan ken tawre bala génération ni na handa ma na ton bonera génération kon kudugame dilam teke ngane kompala tapto zeka Burkina tapko yel burkabe jeune premier nementu wakata ta wakat santan sama bala beti ko ha no me ruto kilame no ma parba ni kama lele hidna kilemba ko ya wota po getba ti nyamna wa ku kwesa d'accord ay mamba ha monsieur Yamoti bam la tan lelu na de bamba ha gumna burkabe donc monsieur Yamuro ko bene sida ton nan pusa yam bar kusugo prida makere kabore yuri nyinga yam san taxi ti yin wi hegra bur kataka e tweme mbol bulle ram sonsa sai sida wena pasi kelem wena pasi panga ton handata ya yam wo bol tondo ti ton sidzini pendant 1h30 comme ça ti ton gom bulle yelle parce que yam ne bulle tine wen monna yum huwata bulle nan le bagayelle secteur kabe worgo ti équipe ram kabe secteur kon kabe d'accord voilà donc e barkusgo yam yena ya wenni barka ti ndara sanna sertaba be tongome ti tani na réservé tonna yi woto ti neba fa supporter na ma fa joueur na ma la dirigeant na ma pam bang bulle bunni na hambe bulle pour d'accord yel kabe dal ya wa jeune premier sinda wilga ko no mero ti kulungit wakat son wati le pam data ba san date gwenaya ya arba son wati lat pam taba le rikin wisar ki bal sembe tasi fa gil kapi wenda kelon ko trichi vige songo